waangalizi watukufu wahe shabakatil internetia tosa na salam hoju ya hani mubasharatan ranzinda harumao mji waezi moroni hunu garimnikaoni hawa jimla ifumao harumaiti ya hatu ubonyoti mridungao nani mjoka uridunga harumaezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente. Ndizo ye sirkali ya daula ngwatsahao wa enti ye shombo shinu shahe gateway shinjie nziani iranzido miso wa mwezi wa Avril kabil. Lakin hata nabaha le shirika la mawasiliano la Telma ngalibia zao mlenje na le suala linu ngalijo ulitsansa wa harmaizi habari zatu za Komor za usiku wale weinu tarehi mengomili na 8 ya mwezi wa Mars mwahazi uzili wa 20 nomecha wa Komori watu wao zintsaba mwili za hao hawaha lapitali kaongea rimili wao miliari 20 na mfukare mapesa ya Shikomor na hatanaba haye el marufu hazinge dao na utiha letiho na lesuala linu ranzi do mfumo lilono unungar johandisa humnikanie mapicha enamna yehazia el marufu enamna ishiwanda shendao ye zechanibu zilo kinyume na azali asumani maususu de zieshio harma ya ulaya faransani zikaziwa wa mwango zizingarwa harma mungala omgala uwasiha nangela himu haraka wa jikombo itsolizo yabo kabana ukasiasa ulabanu no mwezi wa juin kabil siasa ngejoka ya upande ye siasa ngejoka ya upande siasa ngejoka ya upande ekao mwezi wame kabil itarihi mili na ndadaru ya mwezi wame mwaziuzili wa 20 nomeja uisa ubili warahisa rafanya le picha rionao ya ukaya rais azali asumani hakaza hele ya mnahazi juu na gutsinzo chero ndaye na uwando hai bangabo zijoka humrejeza dingoni rais azali asumani nemishinzi ya nimeni yaandisa uzalshania ranzi de tarihi mengomiraru ya mwezi wa Julieti mahaziuzili na 18 ze dosturi za daula zikanzindo zidunga na ngazendele yao rais azali asumani rahako bahanu ya kuala ekaija etarihi mengomili na radaru ya mwezi wa mekabil rais azali asumani nuanroae wa tinzi chero haubira haruma ye siasa nelefuko liliu hosonma ye opposition ya huyo de manari la hao ya uka hakika ngeilazimu ye mirengo izingaro ye mirengo yaho waloki nyumena azali asumani ngeilazimu haina mndu yabo inkasi yahe ikeho majini hauka omvuro wasi hao na bushi yao na husi ujoka handisa aranzi do mwezi wa mwando bimana de tarihi monti ya mwezi wa juin ya mwezi wa mai enfani hawendele ya tarihi mingomili na ndadaru wa Komori ngwa joandi so waza George -1 George -2 George hizo zonti pia ngazi jao namna nyoti pia mlio kinyume na azali asumani mjitamkao ya ukangani wa hugabiliana kisiasa mumtowe mumunuwe hakonansa lesu alalinu likana nsizi wa harma mabangwe menji susu de lebangwe la shingazija ikao lolo utamare menji harma isiasa o walionzuani wa hafiliha ni maisha ya hao rizienshi rimnikani o hayati ulona uwanzuani wa hafiliha ni maisha ya hao na wengi waho wana wastaarabu wa Komor ekangari wa wazao si waza kume hamando wana wanzuani ngejo wazao wangazijanu wa mwali o wanzuani iliyelewa ya uka waelewa esharia mshinji bimana dezo dosturi za nimeni zirende sao le bangwe la siasa ya nzuani
kwa mru ya lazim yashindane na Azali Asuman bisi abo jamba almarhum Jafar Muhammad Jafar harmale jira lasima wodora jamba uka engenge na muo maskini hajo hima yafanye fasi ikao beseijo shangaza Azali lakini karna ujo uvuriza le kalima la mitentente ya ukaya babaki mitentente harmale swala nzwani lokali sudungana na ndo wastarabu lokal sudungana na wanduma watwania la vimara beukaya yeshiwanza shilionzwani shirengwa ni Azali Asumani harmai mabavu yontipi yebanga bobobira yebadobiye mwana wa ugabili lelo wakati kaonga rambwauka amedabdala Mohamed Sambi nkezi fungoni hunuvaju Muhammad Bakar Dossar wode mchapa kalamu mwana wa homji wa msamdu ge samina wa atwana na ustehi zedo sturi za nyumeni bisho kaya ipakti jua efaliki hao nku donkange la dhimu ametabdala Mohamed Sambi ya roheho sifunguni aliyo yoke tutoshiza hauka mlienji anzuani ngwangalio guwazo lebao la mraha la kisiasa mruhundo ya ukaya wana wanzuani owinji wa hao harma mafundu mengo shenda harma jana gwa hotoini mwa Rais Azali Asumani eba unudo umbiza de watsongeza wana wanzuani owinji wa hao walohotoini mwa Rais wa daula unolelo unudo umbiza hauka humbizani lazima wakejosi jinji humbizani lazima wakesukari hombizani lazima wake mapesa hombizani lazima wakezi sha galitanabahiyo ya ukaya wajoka ulazimu wa shindani dawe na Azali badala ya helesi wala nzuani dawanu walio harma ya ula Faransani ikaorizionesa emaensha maziro emaensha masongefu walo nayo mwelewa ni wajaza hangu mwelewa ni wanasho hangu mwelewa ni wababa hangu na ni mazuki wangu nana ni wanasho wangu mlio harmai Marseille mwelewa ya ukayamnu mumlazao ebergeo harma kanape wonge mdu ufanya kudeta yema isha yamdu ulalo harma kanape ya ebergewa Ulaya ya maisha ya mwele ya oni ya ukaya wongu wa ufanya kudeta wongu wa uvindusa sirikali ya lalao jeutsu lala ya juhao jeutsu juha ya fanyao mifumo rae jaela hata buza majina we majinga weo malahoni ya laziwa ya maisha hindi iya maisha hindi maisha yangu ikaongu lindwa neti wakansi wangu wa mlindao ya jakombo wensi ya rinuse sirikali ya renge sirikali umahalani ya nshio ngulaziwa wensi umahalani ya nshio kana ujauye ila ikange na nkudi wakati yeye yanzao kana ujaulala wakati yeye yanzao kana ujaujuha humalaloni wakati yeye yanzao yudimana ratsa haitanabahishi wanualo hunu wakati haulindia hatwamaya ya ukaya vanu walo Ulaya washidanao na Azali linukoti ikao mrovu wao gojovu wa beti salami untowe Azali zoti rogo mkinishia haukaya imanari sisindi yao harma urouni na kaya ritarajia rihanka vanu rihanka maraza uwaza ritarajia washidanao na Azali watike Marseille na Paris na Lyon rizitarajia kamna habandabo haukaze bandi ze video ngizo yabo inumahamilia kamili mkama efaliki ya shabakati l'internet ya do utsahau washidanao na Azali wajebo shwanza shaho uhuru moroni wajiwa gabiliani redi hatari rehemu Mustafa Seycheki hatafsiri ya uone sakabu Mustafa Seycheki uo lideri
yakabanu haruma regime ya mercenaria nukaja parorinrinda ne mercenari wa Bobdenar nukaja parorinrinda nezi ya mhono ashuma nezi ya mhono ashuma yakana umartamu na limrujaye na sharifu na msema hangu nesungu kutomlaza wangu jema wonti pia sedi hasana sedashimu yudezi ya mhono ashuma ya hema mercenari Mustafa Secheki kajaira usiku nge uzima haigabili baba bandi ya hambauka yemru wa kisiasa hagabili ya mercenari wakati waulu wakati kao yemkomori katakane nafasini lelo riloniyo lelo ya ujua yambe izo yeye ya fikirio Mustafa Secheki FD wafungwa no Mustafa Secheki hakauhisa ohayati wake prison wakati Bobdenar ya jaka utonga wonsijulano hamiso yake kaparo joroje ivanu tena Mustafa Secheki usiku akaula wakandani hazifungo sapeu message yinu ni message muhimu safi okay message ni yeshele zizao wana waikoni warawao walio harmaye Ulaya Faransani warawao nana walo hunu warawao bali tijo hanza wadushe mahaburi wanipare wende wanonese ubahanule kaburi la mzomba hangu Saida Adamu Allah rehemu ubahanuliliyo rijo hanza lelo wana waikoni wasisindi yao mfuwa hamadagazo ukabale dunia iriki ya ikoni kaina ushinda ipuengayo bahamadagazo hafu ili wazaze tarehinku zinji rasimbi wanai harma mji wa ikoni no karjadi waza gareshele hao ndo zitarehimbi za simba mji wa ikoni no shuja maarufu watekeleziwa no mji wa ikoni harmensi inu hawani ya ritsirengwa mateka hawani ya isheosha hekomoro ritsirengwa mateka izo pia karjadi waza izo dizitarehi za ikoni hamadagazo hafuta Saida Adamu voyarengwa neyezi ya umartamu na Saida Hasana Saida Hashimu na alimrujaye Saida Adamu hatuswai masihu na silipobo itada juu hata naba na kishali yakayaititia hata naba karjamuna mdiwase tarehi 18 yahuwangu mengo minane warengwa malima msi hata njema ya mji wa ikoni yakayarengwa ni Muhammad Ahmad Mborea ikawa Muhammad Ahmad Mborea uolelo wodo ulodingoni ma munyi baraka setwali huti hicho ukahari hapa ya kandu ya usharifu na unotablo na opposition contre azali lelo na udafiu ya ukahamadagazo haula wabure shahadi waza Muhammad Ahmad Mborea tarehi ngiyo hamamu liwaza nini opposition lolelo ukaikoniti wakufuru marazinji izolizo ridai wake mahakama ya kweli wosono mani suala la Ahmadagazo ukaka wakaunjia ula duwani weni wavunze la duwani utisa wano wauwa Ahmadagazo harume mahakama shilaikeba chihiliwaze labima owandu wakauvunza ila duwani wende watsongezele edawa ila rijeni wanenele jeshi zila sijiri zila kana ujudiwaza narikubali ekanga rirongo wao si wana waikoni kanga rirongo wao le swala la Ahmadagazo narikubali mafaishwa mahakama no wano wakati mwana anza batiti wa mahakama usule swala la Ahmadagazo wana waikoni watarajiwa kwa tuenda mahakama lakini alizabelo hei usiku procureur ya duseda wa ya ikoni owandu wahutajiwa wende wajeleze wajibwe maswala hosoni mweza jili armeda wa ya Ahmadagazo nomfu Ahmadagazo ne magani ondo wa hayo la duwana owinji wa wana wa ikoni kabate mrusu tunaenda hakawo winji wa hangu ajijuwao ya ngwajo ulangwe ngwajo ufungwa perpetuite zifungo za dahari
halikadhalika wandu wa design zinga ila wangamiza wana wa Ikoni lazima wake hukuma she hukuma kaina utoka ya upande ye hukuma kaina utoka ya upande wa Komori lazima rambilane zesibuzi Gabonero warongo wao ambao ukaya Komori iti heju janora ye salakanti iti heju janora Bahama dagaso hafu Komori inu injili swanobo zinji Ikoni injili swanobo zinji na Saida Adamu arengwa haulawa ni martamu na poptenari ye Ikoni tuku haihaju janora na Saida Adamu harengwa haliwa ni martamu na Saida sana Saida shimu ye Ikoni tuku hayene juu janora nabo mahada mboreha hadisi mizinga hapo bishoni ya roho 12 zila la dongo itarehe 18 ya mwezi wa Marso mwashimu na majana shana na mengo mfukane na nane madamu ya mboreha rahaka jadi waza si wana wa Ikoni umartamu na alimruchaye na Saida Hassan na Saida Hashimu na Sharifu wandu pia wafu sikajadi waza za tilisiwa Saida Adamu yani abugana nzolke wawi hibwa Komori lelo rambilane zesibuzi ngazanzo zijuenge ilingosi na yawe kese sibuzi ngazambao banda ngamibanu nsuzi ngara azali na mjaho ngoni no waru maolelo na wanjaho ngoni na wanjia harma wo binadamu hao yaho mipahamsiru abo mitije hazahangu hake hazahangu hukaikenra hafike njema de kanga msafihi azali ne mwaziye yodi dotsongeza ni kwa permis ya ukami ujwe hazahangu la kabasi bahanu mliamba ya chose mdu adabu kabasi kafatuze bwe Qur'an yari amrisha ristehu warirumao riwastehi warurumao kalero wezo mana shakutsunruma uparoka na vamana si ugabili si utu uti sawa le dhambi lokaliti sawa uka ngawe la inya hamandami si uzingara ti utihita si uzingara ti udea si uzingara ti usukuma we la inya hamandami Rais Azali Asman yeshi la inya hamandami Rais Azali Asman de mfaume wa Komori de raisi wa Daula abo rae resirkali ya hae ngamina devoir ya respect osolima chansina devoir ya waria nsina devoir ya waria hakai Qur'an kaidan lazimisha ni ware yamba ni waste na litafautishe uramru na ustehimru Qur'an kaidan lazimisha bomsedie mana mama nzano wangu ziku wangu niko hanza niko uste Qur'an kaidan lazimisha ni hure yin lazimisha ni uste hizo kwa maana za daula ulonizo shawe kasi unjia harma critic mana mamsini critic zilo constructive yodi haki ya hangu hapa yodi haki ya hazi yodi haki ya hazi Gabonogo zinji zihoza wandu wenji banu lisambao banu zihoza wandu wenji banu sho wandu ziwahoza wao wasupreme wao ni ma administrateur wahangu wasupreme olelo maudu botasi wajo créer profil ya numeni no wanjie harmwe shabaka tele internet ya no wanjie harmwe sitinku ya hezi habari za hatu za Komori
mana hindi wajewa ishilie Ibrahima inusanono wo kwa manza sha kwa tsulala wasiuha hakangwa some sonongo zinji gwa tuzonongo zinji sha eshaka yalonisho ndabo yatso udazali badi yemkaidi yemrutsu dazali badi yemkaidi yemrutsu dazali ne serikali ya azali ngema zauri de serikali namna je yebanu wa munduo wa hemeze haziri zifanyao harime mashirika ya daula yani ya mundu wao hahamba zembi zijirisi wao no waya rumao yabo kabsu wadea badisho de shehida shamtagaza ajakodea do hundulia hata yajue kuleri ya SDPO waiva ya usiku yajue kuleri ya hayo yone tafsiri yone hazi ya mtagazaji do hundua yabenumwe bahanu valioze swara fanjema ya zambe yabenuo bahanu valioze swara fambi ya zambe yodo hazi yari hansi yone mana rirejeyo banu lelo rielezendro yeshombo shahe gateway njua onro ka mwezi ranzilo mwezi wa Novemba rakanuo 2020 yonga mzuani duna undu wao mjarada wa gateway yo abahango je shawandu ngwazo hafilihe ke wodo ma monitor wa gateway ezijiriozi o chefo wa hangu do chef o chefo wa hangu lonu o chefo wa hangu lonu no kamimi midenze o chefo wa hangu lonu no kamimi denze doka mido ende soye information e sirikali nge todon ngodi ngoni wensa iso namba olelo la vima sirikali wensa osoni we wala no hamba no fulana tanu fulani soni we wato dundunga gamzo don dungo soni ho getiwe iridu saranzi Novemba lelo sirikali wadungu ngamdunga la vima mdunge wamsajaja wajirisiwa ni Jibril sirikali mkamsiuha sirikali mkamsiuha shabakati l'internetiya gundu lelo sirikali namteze ndondo Jibril kaja kaurongo wakati na kaurongo lelo ngehamamri ano majamshanani henu siku lazima yarongo kamzuhamba ukabofu haina usiku gotsorongoa na balao siku Ibrahima inusanono yakahamba habari za Jibril wanainida wahindie dawa ya hapo ndaona Jibril haina usiku wasuka ujua ukomide wendeso ya information ya henzi ramwanza rakamjanza isodizo mwanzao ngarende sawi yenzihe information ne sirikale kakwa jakubali radunga na hena mnayo ujizi wa information side rono hakaside ronao ngarundu wao mahala ni unjikao kamsundu wa kamsina upezo amazo la vimari mwene senedira mridunge edira ndasi sido busol shabakati na internet ya sido busol eno akati mjo ulase busol ngamjo wao nsi bu sirikali kamna ujwezi jiriyo yule maana ni redizia oka nyinyi msuprime wao nima administrateur wa shabakati na internet ya nganya hakenso abili mwede makreye profili za nyume ni nomjou abone harme shabakati internet ya nomjou njia harme sitinku ya habari za Komoro ikawiyo bayo ngiona lechezo la information ya shabakati internet ya Jibril esala linu kamsona sijiriyo lelo minsulongo wa lelo Jibril lo urongo ndaina isirikali Jibril lo urongo ndaina emiji Jibril lo urongo ndaine majulungwe hakatsambando sina uparojo jibujulungwe nduna nde hata ya junungu ya raide sheni mnutsi ndani hangu sina uparojo mjibu sina ujibu mtsense
Mduna tuanisa yake dhamana hata ya wasulize dhamana zangu. Ya to wasilu omendo wa hangu neze dhamana zangu. Yerungu wanga mjumjibu. Shatina ujibu mtentente. Tina ujibu mtentente. Abona hima lelo. Telma warienese le shirika la telma ngela dimuonge dingohi abaha warienese haka kwana ujo utore ya ensini kwana ujo utore ya ensini hata asfilan abadan le shirika la telma kalina ujo utore ya ensini ramanza rakamjanza ngamtiao ze doneza hanyu usiku uzima lera nzima ndani ya shirika la mawasiliano la Comores Telecom. Ngazi njia onda babi zetone zahanu. Ngazi njia harma ye instrument ya he gateway. Usiku wa uzima kabati nsumbili usiku uzima lera nzima zetone zahanu ngazi njia. Icholizo ngampashi yao kamkate. Yuti hatua ya raisi wa daula yaitoa wo shabakati la internet ya wo upezo amato wahukaya inamna mresisteo manzo ikenga mtori yao yensinu manzo wike woyimnansi mtutu kweli bo wazungu wa hetelma woyimtutu kweli yemnansi ardhi ye ardhi wiyo yontutu wanadamu washashi aidangalie fungaru ya maudu tarehe 2010 لبابلانسي القاهرة الكبرى مصر العربية أم الدنيا أرض الكنانة بلد الأمن والأمانة جزر القمر سلكنت هرمستد القاهرة قوتكم جنسة وكا ميتم تيتي ميمي كوموري ميتم تيتي l'indénitie à la famille pharaon, l'indénitie premier pays de la civilisation mondiale. Al-Qahira. Salakati ngujoka ujonesa. E komori ngetoka uji impose. Harmale baba lansilila. Harmale jiji la Al-Qahira. Harmale stade Al-Qahira. Yani, salakati ngetoka utihita. Eba farao wudu alama mfano nanzao nieleze wanu ambangu waruma ule shirika la telma yao kamsi dharau mbahari we mnansi mtutu kamna uja udharau wandu waloba kamna uja udharau ensinu linsile leji la hesirkali leji la shabakati l'internet inu media privé national et international ngerongo wao heleji la editorial rivalikioni ni warumlona mapesa ikao mjojo wa hanakansi vanumvurize bombi nirenge ramire ali yangu sha nsura mru kama bondro Comme nous jouons mje harmensi numke kam sahensi yam contrôler. Il faut contrôler wanenti. Cahier de charge, il faut qu'il contrôle. Et daula umkaziwa wa gateway. Umisho wa mwezi wa Avril insha Allah. Zono fikra zilona isirikali ritunjia yao. Ngarombao ike mkubali Ranzilo mwiso wa Avril hemiza na application ya hegetwe hunjanziani mlejeze ze données na kabula ranzilaba hakamla jao vamana jimla wa hele shirkala la Comores Telecom hata pala shumba hanu namzingara njamchililia na tapale hata mhono hakautapala ya sike mhono ye contrat wiyo ili hautefie et décréa président de la République rimrunrum marimzingare magozanda rimrunrum hatambono ntsora hadi harijei haukangena ye majasusi wa wanza wa mwendese
heze faida za heze kontra sur swing zilio yao walo jus inoshe hao ilona na sukari yesu iyo rambao ya ukaya ekango joka hakausa hahari ya behe demission umlacha demission irehe na mnezi muna jali yeke ze kalmazimu zitiwa sulera iswa daula ya ukaukanza ubehe demission bawe kazi mwasuli yabo lemna nkuha amunikoni 30 secondes babtiti ni unihomwechi baucha vanurengwa umwechi anurengwa shanga soda enge izozonti pia ngazi jouru husu e position ilo namla jaulelo imosherezi zeni wazungu mlotelma imosherezi zeni wana wakomori madhama na mliotelma ya ukakawa kobobira yedaula ngeitsahao mali wana wakomori wajitole yangu atsahao mali lapital el maruf la ketsua haha upepo raha kabati tajiri mzima wa dunia raha kabati nzima nyanza ni Komoro raha kabati kungumano la mali la dunia la tiamhono mali vala harmali dahola el maruf nubanye hazilio ye état d'avancement kao ngamungu omfumo ngamjomnikanye mapicha ya he état d'avancement ya heze hazi namna ledaho lihuwao ndao na uzimba zina mali za wa Komoro 27 milliards wazungu wa hetelma 27 milliards ilange wa hao wa Komori wa hao hezi ntaba mwili za wa Komoro abukamna ujauliteza ntinu ziru wa Komori ngwa hao anembugu gusamu jao iliri undensi hatu abukamna ukubali mzungu lelo ya jebanu yani habe tena hidisahi zihisa c'est la fin des haricots je vous dis bien c'est la fin des haricots kamna ujua mjemregensi en otage et gateway il faut une mise en application injenziani wakati ye mahakama ya Komori joka ujo ufanya hazi ya ondo haukawodu wakati joka urambua le dhuluma kuu la hema dhamana wa Komoro Telecom ne madhamana wa telma waritimba ze kufuru halme mahara la nyoja haukabano mjoa heketwe imu o uziro ulovanu ne harara yinji ilovanu zintinongo zinji deze aibu zinjoka uparhani habandia de installation ya hegitwe haukawodu wakati sirikali joka urambua le dhuluma kuu la simba yentino wodu wakati le dhuluma kuu lijoka uvenuha lijoka ulinda mahakama wafanye hazi ya hao wodu mtapalo mwinchi ulovanu na wandu wanikiwa mahali na uta hunu na wanakakaweti ili warejeze proje inu dingoni proje inu ngendao usoni hauka usoni lorendao lazima rishangirie haini namna yonsi pia ya hoa Komori uhunda mali bimana de sirikali uhunda mali hauka karna ujo uona sirikali jiangaji haruma lapitali ya miliari mengo milina mfukari ikao kartu saidiwa sha sirikali uyo nisema la sirikali yanya hatu siwa Komori do ritsangao rakana gari rakauliberalizi vijana rilibao raliziwijana na mengo mitsano rakana gari rakauliberaliziwijana na mengo mitsano rilibao zivimajana maili ezen sabamwili hizo yude lapitali el marufu ne jama ya hizo rizionao zifanshi yao
serikali ingefanya urongozi nchi karna ujauhiba sana na zinji zitofanyishia ranzao rizihimilie rizishangilie no zifanyishie wandu walo nyuma kele kwa tabi hao hele pare la nyuma kele namna lilio wandu walo amahame kwa tabi hao namna ajeri joka ushinda risaidie serikali karibulia majasusi ya mashirika ribulia na mavalimu mavamana majasusi wa komori wakebanua rengi mashirika ya hatu waketuma uya simba kufuru la ye information ma journalisti wa uhimilia zenjema za serikali wazifanyao wawashangilia nozi wasui wala haini na haini ndongombi zifanishi hawe serikali wazifanyao wazilaani wazidenonse ili zirekebeshe wodu fasiri ya matangazo ya haki karina ujauhiba hasana karina ujauhiba hasana ze hazi zifanishi hao za husu ze sécurisation des recettes ngarto sao umsajaja wakaya wabunguza utio na mwinji wa msajaja wakaya ulo yabo raha watsuroha ranza urohi badiyo luazi ya hatu riyambe rishangirie ridenonse yabonu nuhulwa uhulwa we uhulwa bonono tihulwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ikanga manzao matangazo mandu ajina ikasinda yanu nganzani hamabo mdisu yaba mdisu tosa na salam hoju ya hanyu ala barakati.